Tumigil. Bato. Sino mo na, ha? Ako. Kaya, bato ba tubig mo? Kaya mo kasi mo na. Ako muna. Ako muna. Kaya bato ba? Parang may naamoy ako hindi maganda. Bato, bato, pick. Lalo ka, ako muna. Okay. Sabi mo. Sabi mo na. Nakakano ko ka. Ha? Lalo ka. Lalo ka. Bato, bato, pick. Bato ba tubig? Bato, bato, pick. Lalo ko, muna ka. Sige, muna ka. Isip lang naman. Ay, patas. Isa pa. Ha? Isa, wala po isa. Saya sa ulo. Paano mo naman? Ako. Okay. Sorry, tingnan yung sadya. Hindi mo sakit? Sakit. Ayan. Saya sa ulo. Ay, ganito. Pag natalo kita, sasayaw ka. Sige, sige. Gusto ko na ganyan. Ha? Oo, sige. Oo, sige. Saan yung buna natin? Gulo. Patabakan ko yan. Ah. Pag natalo ka, sasayaw ka. Okay. Bukan. Masisira ang buhay mo. De quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur essuyez-vous les pieds vous serez bien gentil car j'aurai pas à repasser après vous mais oui madame. Okay ka naman. Bato to sa akin. Pag nabato ko, ikaw magsasayaw. Pag natamaan mo dalawa. Pag naubos mo dalawa, ako sasayaw. Sige. Paano masabi? Pwede ko yan, ikaw. Oo, pwede ko ito. Ayan. Sige, sige. G. Ikaw. Sige, ako. Isip lang yun. Wala, ako. Pag natamaan ko dalawa, sasayaw ka ulit. Sige. Please, no! 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 That's Une fille qui était vraiment typique que tous les voisins appelaient Tani nanana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur essuyez-vous les pieds vous savez. Sana all. Okay ba?